Salam alaikum, c'est le professeur Aymer Shafa, chef de service de radiologie du CHU Mustafa. أنا اليوم معكم باش نتكلموا على هاد la nouvelle vague Covid-19 اللي par rapport aux vagues précédentes, elle est vraiment catastrophique, très sévère, très grave. Donc pour ce qui est de la radiologie, il faut savoir que le scanner qu'on utilise pratiquement à toutes les étapes de la prise en charge des malades Covid, que ce soit parfois le diagnostic initial, la PCR, les cas graves. On peut l'utiliser pour rechercher des complications à la pathologie. On l'utilise également pour le suivi, pour rechercher des séquelles. Donc le scanner, il est omniprésent dans la prise en charge. Cette vague, malheureusement, le nombre de demandes de scanner a triplé pratiquement ou quadruplé. L'autre caractéristique de la vague, malheureusement, c'est que les premières vagues, c'est vrai qu'on a 80 scanners par jour, mais 80% minimum, c'était des atteintes minimes où là, il n'y avait pas d'atteinte. Malheureusement, cette fois-ci, c'est tout le contraire. Je pense 80 à 90% des scanners c'est des atteintes sévères. Donc, on a plus 25, ou là, plus 50 et plus 75% du parenchyme pulmonaire. Wesh معناتها انت quelqu'un اللي نقولوا مقيوس 50% من les poumons تاعو معناتها pratiquement il a perdu un poumon sur deux. ولا عرفنا باللي لو بومون يقدر من الاول ديجا يكون باثولوجيك يعني ما يخدمش مليح. هذا الانسان يكون بلي دو بومون يمشي يقدر يتنفس نورمالمون dès qu'il perd 50% de ses capacités يولي en détresse respiratoire. حنا هذا لو بوت تاع هاد لا بتيت انترفيو هذيا سي دو سنسيبيليزي لي جون. الهدف منا انه سنسيبيليزي لي جون. هاد لا فاغ اي بوكو بلو غراف. وعلاه باسكو لو فيروس هدايا دان كوتي الانتشار تاعو اسرع بكثير من لي فاريون الاولين تاع لا بروميير لا دوزيام فاغ. دونك لو نومبر دو باسيون اي انورم اي بوي لي بلو فيرولون يعني تا اكثر شراسه من لي فيروس الاولين. C'est pour ça قلت لكم la plupart des patients ils durent avec des atteintes pulmonaires sévères. هاد الشيء كما شفتوا les hôpitaux كاع ils sont rapidement saturés. حنا Mustafa pratiquement on a ouvert pendant 3-4 jours, on était déjà saturés. L'autre caractéristique, c'est des patients qui sont très demandeurs d'oxygène. Les patients, la plupart des patients recevaient 5 litres, 10 litres. Quand on avait quelqu'un à 15 litres, il consomme beaucoup. Cette fois-ci, tout le monde est à 15 litres. Il y a même des patients à 20, 25 litres. Où les capacités en oxygène à les hôpitaux vont être rapidement dépassées. C'est pour ça les aime sensibiliser les gens. Ça me fait mal au cœur qu'ils disent le sablette par exemple, les plages ou les marchés où تصيب الناس واحد لاصق فوقه. يا اخي rien ne t'oblige تروح للصابلات. روح للصابلات صبتها فارغه اللهم بارك، صبت الناس فيها واللي لدارك. ماهيش حاجه urgente، لازم نصبروا pendant un mois ولا ان شاء الله هاد لا فاغ فا ساتينوي وتروح كيما الاولين. مي اون اتوندون ما لازمش نلحقوا لا سيتوياسيون تاع لاند ولا تاع ديالنا لي تونيزيان وين الناس تولي تموت في ديورها ولا تموت في التلقان par manque de place في l'hôpital ou manque d'oxygène, donc les chutes de pression et tout. Donc الحاجه الاولانيه ما لازمش نستناو ليطا باش يدير الحجر. heureusement ندير حجر بارسيال هذا le confinement partiel, mais c'est le citoyen لازم يتحلى بروح المسؤوليه ويتحلى بروح المواطنه. يعني un peu de civisme. وين شفت الناس كاينين بزاف اجبد روحك. الكمامه ضروريه، التباعد الاجتماعي indispensable. هذا اللي راح يصوفينا. À part ça, rien ne peut nous sauver. لكن منا هكذا on va droit au mur. حاجه واحده اخرى تكلمنا على سكانير لو رول تاعو. هضرنا في لو دياغنوستيك في لي كا سيفير وين ندومونديو لو سكانير باش نشوفوا en attendant la PCR pour prendre une décision pour éliminer le diagnostic différentiel. نديرو لو سكانير كاع في لي كا سيفير باش نشوفوا l'étendue تاع لي ليزيون باش نعرفوا لا بريز اون شارج اسكو لوسبيتاليز اسكو نبعثوه لا ريانيماسيون سي ونديرو كذلك pour rechercher les complications et les séquelles au bout d'un mois ou là souvent au bout de 3 mois. La cadence تاعنا actuelle لحقنا 120 130 patients, mais قلنا لكم par rapport à la première vague c'est كاع des cas sévères. Les cas légers heureusement ماشي يجيو للhôpital donc نقصوا la pression شويه.
mais là médio c'est des cas sévères en détresse respiratoire. Donc 120 à 130 واحد en détresse respiratoire, وين تحطهم؟ C'est extrêmement difficile de trouver des places لهاد les patients. C'est pour ça نعاود نحمق على هاد الشيء. التباعد الاجتماعي لازم ناخذوا كل الاحتياطات، ما نستناوش حتى لوطر كاركتيرستيك نسيت نتكلم عليها. في لي بروميير فاك كنا نقولوا لي جون نقولوا لهم ماذا بكم ما تكونتاميناوش ولا مرضتوا بعدوا على لي فيو، باسكو لي سوجي فراجيل لي سوجي اجي ولا لي سوجي اللي عندهم دي مالادي كرونيك هما اللي كانوا يديروا لي كومبليكاسيون لي فورم غراف. Aujourd'hui, les jeunes, même les jeunes à 30, 35 ans, 40 ans font des formes hyper sévères où il y a même des décès. On a eu des décès à 32 ans, à 35 ans, à 38 ans. Donc il faut faire très attention. Ce n'est plus les sujets fragiles, c'est tout le monde qui est à risque. Donc il faut faire attention, extrêmement attention.